अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैसेज नंबर 2 जो सूरह कदर है और ये चैप्टर 97 और इसे द पावर या द डिक्री भी कहा जाता है। तो आज हम जो डी पार्ट होता है पियर्सन एंड एक्सेल इस्लामिक स्टडीज़ में, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि हम जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 और 3 वो उसके मार्क्स होते हैं, 6 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 के और 6 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 के। तो थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। मैंने ये आंसर लिखा हुआ है, पूरा लिखा है, तो आप ब्रीफली भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने पॉइंट्स ज़रा मैं आपके साथ साथ इनको डिस्कस भी करता जाऊंगा। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सूरह कदर वाज रिवील्ड इन मक्का, जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम केव हिरा के अंदर जो रिफ्लेक्शन है या मेडिटेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर जो पहली 5 वर्सेस हैं सूरह अलग की, तो वो वहाँ पे अल्लाह ताला ने थ्रू जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल की। तो ये जनरली इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो ऑड नाइट्स हैं, जो रमज़ान की 10 नाइट्स हैं लास्ट, तो उनमें से जो ऑड नाइट्स हैं तो उनके अंदर से एक नाइट है जिसके अंदर ये कुरान मजीद की जो रिविलेशन है वो स्टार्ट हुई। These nights are highly significant and are known as the night of decree or Laylatul Qadr, कि कदर वाली रात। Laylatul Qadr is the night when the Quran was first revealed to Prophet peace be upon him. It is a night of mercy, forgiveness and spiritual renewal. Muslims are encouraged to seek Laylatul Qadr during the last 10 nights of Ramadan through intense worship, prayer, recitation of Quran and seeking forgiveness. तो मुस्लिम्स के लिए बड़ी ये एक इसकी सिग्निफिकेंस है कि मुस्लिम्स पूरी रात इबादत करते हैं अल्लाह की, इसमें कुरान मजीद पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू हुआ था इस नाइट के अंदर। तो ये थोड़ा सा हम एक कॉन्टेक्स्ट हमने देखा है, तो ये कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको ब्रीफली लिख सकते हैं। अब हम जाते हैं जो आयत हैं वन बाय वन। पहली आयत आप देख रहे हैं कि वी हैव इंडीड रिवील्ड इट द कुरान ऑन द नाइट ऑफ डिक्री। तो इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इस नाइट के अंदर कुरान मजीद को रिवील किया। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा इजी वे में। दिस वर्स बिगिंस बाय एम्फसाइजिंग द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द कुरान। इट वाज रिवील्ड बाय अल्लाह ऑन अ स्पेसिफिक नाइट विच इज़ नोन एज द नाइट ऑफ power or decree. Some Islamic scholars say that the entire Quran was handed over to the angel Jibril, and he on different occasions and requirements by the will of Allah revealed on Prophet peace be upon him. तो कुछ scholars ये कहते हैं कि सारे का सारा जो कुरान था वो हैंड ओवर किया गया था अल्लाह की तरफ से, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हर ओकेजन के अंदर जब जब रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर रिवील करते रहे, लेकिन अल्लाह की विल से। कुछ अदर स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि पहली जो 5 वर्सेस हैं कुरान की वो रिवील हुई, और हर ओकेजन के ऊपर फिर अल्लाह ताला थ्रू हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रिवील करते गए। तो इन एनी केस मीनिंग सेम है। कुरान मजीद का जो स्टार्ट हुआ, जो रिवील होने का जो नुज़ूल, तो वो इसी नाइट के अंदर होता है। तो कीपिंग इन माइंड द सिग्निफिकेंस, द इंटायर कुरान इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान इन तरावी प्रेयर। तो जो रमज़ान में जो तरावी प्रेयर होती है, तो उसमें भी आप देखें तो मसाजिद के अंदर आलमोस्ट हर मस्जिद के अंदर तरावी पढ़ी जाती है, और उसके अंदर पूरे कुरान को पढ़ा जाता है, तो रिसाइट किया जाता है, जो इमाम पढ़ते हैं और पीछे लोग सुनते हैं। फिर दूसरी आयत के ऊपर आते हैं, एंड व्हाट कैन मेक यू नो व्हाट इज़ द नाइट ऑफ डिक्री, और आप क्या जानो कि ये नाइट ऑफ डिक्री क्या है। तो क्योंकि इस जो आयत के अंदर ये हमें बताया जाता है कि जो ह्यूमन कंप्रीहेंशन है वो फुली ग्रेस्प कर ही नहीं सकती इसकी इम्पोर्टेंस कि जो नाइट ऑफ डिक्री है, क्योंकि आगे अगर आप देखें तो नाइट ऑफ डिक्री इज बेटर देन 1000 मंथ्स। अब जो 1000 मंथ्स है, तो अब हमारे जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो मंथ है उसके अंदर मोस्टली 30 डेज होते हैं,
اور ایک دن 24 آورس کا ہے. تو اب یہاں پہ ایک کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ 1000 منتھ سے کیا مطلب ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک منتھ یا 1 ڈے اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے. تو بہرحال اس کی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں. This verse underscores the immense blessings and spiritual values of Laylatul Qadr. Worship and good deeds performed on this night are magnified due to an extent that surpasses the worship of 1000 months. تو اگر ہم یہ 1000 منتھس کا بھی اگر آپ جسٹ سپوز کر لیں تو یہاں پہ 1000 منتھس کا مطلب تقریباً 83 years and 4 months بنتے ہیں کہ اگر آپ اس مبارک رات کے اندر عبادت کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 83 years کا تقریباً ثواب ملتا ہے ایک نائٹ کے اندر. اب آگے فردر سم commentators argue that once few companions of Prophet peace be upon him came to him and asked that people of older messengers like Hazrat Nuh had ages like 900 years and they might have more reward for their good deeds and prayers. Just to compensate that, Allah revealed this surah to Prophet peace be upon him. تو یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ Prophet peace be upon him کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے جتنے بھی جو میسنجرز آئے ہیں اللہ کے, اور وہاں پہ لوگوں کی جب اس وقت جو عمر تھی وہ بہت زیادہ تھی تو ان کو پھر زیادہ ثواب ملے گا. تو پھر یہ ورسز ریویل ہوئیں. پھر ایک اور ویو ہے کہ another view on the surah is about that 1000 months show even before the creation of the universe Allah had a plan to send his messengers, and here this mission has been accomplished on the last messenger of Allah. تو یہاں پہ 1000 months ہمیں ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونیورس بنانے سے پہلے یہ پورا ایک پلان بنایا تھا, اور یہ آخری میسنجر پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اوپر آ کے وہ مشن اکمپلش ہوتا ہے. The angels and the spirit descend therein by permission of the Lord for every matter. کہ اینجلس اور اسپرٹ وہ آتے ہیں پرمیشن سے اللہ کی ہر معاملہ دیکھنے کے لیے. تو اسکالرس یہی کہتے ہیں, کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ول سے اسپرٹ, اینجلس اینڈ اسپرٹ دے ڈسینٹ, اور وہ پورے سال کا کہ کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے تو وہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں اس ایک نائٹ کے اندر. تو یہ بھی ایک جو کمنٹیٹرز ہیں وہ اس کے اندر سے میننگس نکالتے ہیں. پیس اٹ از انٹل دا ایمرجنس آف ڈان. اب ایز یو نو کہ دنیا میں اگر ایک طرف نائٹ ہے تو دوسری طرف ڈے ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کیا صرف جہاں پہ نائٹ ہوگی اور وہاں پہ لیلۃ القدر ہوگی اور باقی ڈے کے اندر نہیں. تو اس کے اوپر پھر یہ کہا گیا ہے کہ when it is night at Makkah then other part is day, so is there one night or two? Scholars say that in Arabic language night means day and night, کہ اگر ابھی نائٹ ہے تو اس کے بعد جو ڈے آئے گا تو وہ بھی پارٹ ہوگا اسی نائٹ کا. تو اس طرح جو بلیسنگز ہوتی ہیں اس نائٹ کی وہ فار دا انٹائر 24 آورس کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو 2 نائٹس نہیں ہیں, ایک ہی نائٹ ہے اور وہ نائٹ اینڈ ڈے 24 آورس کے لیے. اگر ہم ادر پرسپیکٹیو کی بات کریں تو مسلم شوڈ ناٹ اونلی ڈو گڈ ڈیڈس ونس ان اے ایئر بٹ فار دا انٹائر ایئر. آلدو دس نائٹ ہیز مور بلیسنگس and more rewards, but to be a good Muslim one should do good deeds, prayers, charity throughout to reach the higher spiritual levels. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایک ہی رات میں عبادت کرنی ہے, اچھے کام کرنے, اور پورا سال ہم کچھ بھی نہ کریں تو پھر جو ہمیں ریوارڈ ملے گا تو اس کا وہ اتنا بینیفٹ ہمیں نہیں ہوگا جتنا کہ ہم تھرو آؤٹ دا ایئر ہم اگر اپنی پریکٹسز گڈ پریکٹسز کریں. تو یہ تھا آج کا ہمارا پیسج 2. تو پیسج 3 پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی.